Okay, Yana boleh proceed lah dengan record. So first and foremost, kita kena tahu family product. Sebab apa kita kena fokus on family product? Sebab family kita, even though sebab ramai dekat sini, I think probably 80% student university. Sebab parents kita, dia memang spend beli barang keperluan rumah. Ataupun siblings kita memang spend duit beli skincare, beli kosmetik. Dan kalau kita dah bekerja, kita ada family, kita memang spend few hundreds untuk kita beli barang keperluan rumah. Now, kita nak fokus barang apa yang dekat Atomy ni, kita boleh berkongsi sesama kita dalam rumah dan kita boleh berkongsi dengan relatif, saudara mara kita, jiran-jiran kita dan sebagainya. Sebab kita tak nak first impression orang pandang produk Atomy mahal dan dia tak boleh afford. Sebenarnya produk Atomy sangat banyak dan kita semua boleh afford sebab konsep dia memang tak lari daripada absolute quality, absolute price. Premium quality, lowest possible price. Dan saya selalu buat marketing kalau through posting Twitter, WhatsApp status, Instagram, Facebook kadang-kadang, saya selalu fokus on buat letak hashtag absolute quality, absolute price. Supaya lama-lama bila orang tengok posting kita, Atomy ni is a Korean brand. Satu, saya selalu letak flag Korea. Sebab apa? Kita nak relate kan. Orang hari ni dia sangat suka Korean. K-drama, K-pop, Kowe, semua Korea. Huko, apa lagi? Macam-macam lah. Hyundai, Kia, Samsung. Banyak sangat tourism Korea. So bila kita letak Atomy dengan flag Korea, orang akan relatekan this brand is a Korean brand which has good quality dan saya selalu cakap absolute price, lowest possible price. Dia bukan harga murah tapi lowest possible price ni harga terendah pada kualiti terbaik. Itu yang paling penting. So untuk pengenalan malam ni, memang kita macam saya cakap tadi, kita ada belanja bulanan. So kita tengok balik. Dekat rumah kita, apa yang setiap bulan mak ayah kita spend ataupun sibling kita spend dan apa belanja berkala. Contoh, kalau kita ada siblings perempuan, kakak, adik perempuan kan, cuba tanya dia, kita lepas ni, habis sesi ni buat survey. Kakak ataupun adik perempuan kita pergi Watson ataupun Guardian berapa kali sebulan? Ataupun berapa kekerapan dia membeli di Watson? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ataupun kita sebagai seorang perempuan, kalau yang tengok ni, berapa kali you pergi Watson? Jadi kita tanya, bila kita tahu frekuensi perbelanjaan, maka kita tanya pula, dia beli apa dekat Watson? Lipstick, tisu ke? So kita kena tahu, kita kena buat survey. Sebab apa? Sekarang ni, kita bila kita buat bisnes, kita macam takut tau nak buat bisnes ni, kita nak bagi tahu family. Sebenarnya kita buat bisnes Atomy. Sebenarnya kita ada jual kosmetik, kita ada jual skincare, kita ada jual supplement, ada jual shampoo and so on. Sebab apa kita takut? Kadang-kadang kan penat mak ayah hantar, so kita jadi macam moral kita down. So nowadays, and I believe sekarang ni dah ramai parents dia macam slowly support anak-anak dia untuk buat bisnes. Tapi yang penting, apa yang penting, dia risau is pasal modal. So dia akan tanya, Angah you buat bisnes? So dia akan tanya macam, so dia benda tu yang bermain dekat kata masalah-masalah ni sebenarnya kita boleh bagi tahu parents kita. Kita sekarang buat bisnes. Bisnes ni Korean product and then kita tak keluar modal. Tapi kalau kita nak shopping pakai sendiri, kita belanjalah macam biasa. Okay, now hari ni bila kita buat bisnes Atomy, kita kena share dengan parents, kita kena share dengan siblings. Kita macam berkempen. Contohnya, kita tengok mak kita pakai lipstick apa. Kita tengok mak kita pakai shampoo apa. So time tu lah kita slow talk dengan mak kita. Bukan kita suruh mak kita buat bisnes, tapi kita suruh mak kita support bisnes kita through pakai
konsep yang pertama. Sebab apa? Kita memang berbelanja. Dan bila kita belanja dekat Giant ke Tesco ke someone, kalau orang atas lah, biasanya dia akan cakap macam tu, direction untuk orang atas. Tapi dia tak sedar pula, bila you belanja dekat pasar raya, you untungkan tauke pasar raya. Bila you beli dekat someone else, you untungkan dia. Maksudnya apa? Kita sentiasa berkongsi rezeki. Duit yang kita dapat, income yang kita dapat, gaji yang kita dapat, kita akan spend untuk bantu ekonomi. So sekarang ni memang kalau kita beli something, kita akan untungkan someone else. Tapi jarang-jarang kita fikir macam beli barang Atomy, kita sebenarnya menguntungkan orang dekat sekeliling kita, keluarga kita, relatif kita, kita untungkan kawan-kawan kita dan orang yang yang berada dekat grup kita pula sebenarnya dia akan sumbangkan dekat kita juga. So sekarang ni konsep dia kita jaga kita. So kalau kita faham, contohlah macam adik saya Aisyah, before dia pakai shampoo Atomy, shampoo Absolute Atomy, harga dia quite pricey sikit Absolute Atomy ni sebab shampoo ada 3 dekat Atomy. Tapi dia pakai Absolute kan, shampoo yang paling mahal dekat Atomy. But before dia pakai shampoo Atomy, dia beli shampoo dekat Watson. Saya tak pasti jenama apa, tapi dia cakap harga dia 40 something, 45 macam tu. So adik saya walaupun dia tak ada income kan, dia tak ada pendapatan, tapi dia pakai shampoo premium. Saya pun tak pakai shampoo botol kecil Sunset tu je, tapi dia pakai shampoo premium. Now kalau kita dah ada siblings, adik-beradik, family yang pakai shampoo macam ni, so kita just promote ataupun sharing tentang shampoo Atomy dan dia boleh bertukar sebab apa? Kita jaga kita lah. So kita untungkan sesama kita. And then yang ketiga, kita kena berkempen dengan siblings, dengan parents, dengan relative. So bila kita pergi rumah saudara mara, bila kita dalam rumah kita, kejiranan kita, kawan-kawan kita, kita kena berkempen. Contoh kan, kalau kita lepak, hang out dengan kawan-kawan kita, kalau orang lelaki kan, kita boleh tanya, dia pakai produk ni daripada brand mana? Dia pakai produk hair care daripada brand mana? So kalaulah kita dapat, contohlah kita tahu dia pakai satu jenama ni, harga dia lebih kurang dengan harga Atomy. So kita boleh suggest produk tersebut. And then I believe kalau perempuan, dah ada ramai siblings perempuan, you should really berkempen dengan ahli keluarga dulu. Sebab apa diorang ni akan dengar. Tapi kena cara yang betul juga. Okay. Yang keempat, kita enjoy premium Korean product that we need, yang kita perlukan sahaja dan kita able to afford. Somehow ada orang dia memang tak biasa pakai shampoo mahal, dia memang pakai shampoo murah. So kita jangan suggest shampoo dekat dia, kita suggest produk lain yang dia boleh afford. Itu yang paling penting. Okay. So first kali untuk malam ni saya nak suggest Hemohim. Saya nak cerita pasal Hemohim. So sebab apa? Hemohim ni orang lain boleh, kalau korang ada buku, ada phone, ada laptop ni pun boleh buka Words ke, boleh ambil pen dengan buku dan boleh tulis. Sebab apa? Sebab kita nak belajar pasal produk ni supaya you boleh revise, you senang nak buat sharing, you senang nak bercerita. Sebab hari ni kita bukan menjual, kita bercerita. Kalau kita tahu banyak info, kalau kita tahu storyline dia, kita senang nak bercerita. Hari ni, you makan nasi, saya selalu cerita yang mula-mula dulu, kalau kita makan nasi lemak yang sedap, harga dia RM3, nasi dia banyak, sambal dia memang sedap gila, kau gila, ada kacang, ada ikan bilis, ada timun, ayam quarter. Ayam tu, ayam 2 kilo bagi potong 4, quarter, memang besar gila. Dia ayam madu pula tu, nasi lemak ayam madu. Tapi harga RM3, memang tak relevan. Tapi macam mana kita boleh bercerita? Sebab apa? Sebab kita feel. Satu kita feel, satu kita very sure dengan apa yang kita ambil, apa yang kita makan. Sebab tu kita boleh bercerita. Wish, aku makan tadi ayam dia very juicy. Madu dia rasa, dia punya grill cukup, dia punya santan, aroma cukup. Sebab kita very sure. Dan kita pasti dan kita rasa sendiri. And then kita tahulah tentang produk makanan servis yang kita ambil tu. Sebab tu kita boleh bercerita. Kita post kat social media, kita balik kampung kita bercerita, kita bercuti dekat Pulau Tioman ke, Pulau Redang ke, Langkawi ke, kita boleh cerita air dia macam mana and so on. So hari ni kita nak bercerita dengan keluarga kita sebab topik malam ni is family product. Macam mana kita nak bercerita? So first and foremost, sebab Atomy ni dia punya top 1
best selling product is Hemohim. Dulu bila saya buat bisnes Atomy awal bulan 4 bulan 5, saya pun tak faham Hemohim ni apa. Saya memang tak promote langsung Hemohim. Tapi lepas saya tengok video Prof Muhaya, rupanya senang je Hemohim ni. Hemohim ni first kali dia ada 3 fungsi. This is based on Prof Muhaya, dia ada 3 fungsi. So anti-inflammation, dalam bahasa inflammation ni dalam bahasa mudah dia, kalau mungkin ada dalam kalangan kita tak belajar biologi ke pure science ke and so on. Inflammation ni dia keradangan. Contoh keradangan dia macam jadi kulit kita merah, rashes kan. Tu radang lah. Kalau orang asma, dia punya respiratory tract dia, saluran pernafasan dia membengkak, radang, merah. So inflammation maksudnya dia tercungak-cungak. Okey, kalau organ dia membengkak, dia akan beri penyakit. Basically, penyakit ni disebabkan banyaknya organ ataupun sel dalam badan kita dia bengkak. So inflammation. So anti-inflammation dia macam anti bengkak. Dia macam nak redakan bengkak, dia nak surutkan bengkak. So Hemohim dia punya function first kali is anti-inflammation, anti keradangan lah. Jadi banyak penyakit kronik, asma, diabetes and so on. Sebenarnya tisu dalam organ kita ni bengkak. So kalau consume Hemohim, dia akan surutkan bengkak. Yang kedua is antioksidan. Apa maksud antioksidan? Bila dalam badan kita ni banyak berlaku chemical ataupun proses biologi badan lah. Dia akan hasilkan sampah-sampah badan. Sampah-sampah badan ni free radical. Okay, free radical is sampah-sampah badan. Maksudnya bahan yang badan kita tak perlukan. Dia digest, dia fight virus ke, antibody kita bekerja and so on. So bila berlakunya benda ni berlaku naturally dan dia akan hasilkan free radical cell, free radical chemical ke. So benda tu sampah-sampah badan. So benda ni badan kita tak perlukan dan kita kena buang benda ni dalam badan kita. So antioksidan bermaksud kita nak dia Prof Muhaya cakap dia macam mop ataupun penyapu, dia sapu semua sampah-sampah badan. So kalau kita consume Hemohim, dia bantu badan kita lebih baiklah sebab free radical cell tu dah tak ada. Yang ketiga is increase immunity. Increase immunity ni semua kita tahu, T cell dengan B cell, which is dia punya immunity ni tindak balas untuk strengthen kita. Sebab immunity yang tinggi dia akan halang untuk kita dapat penyakit. So basically macam tu. So kalau consume Hemohim, dia firstly anti-inflammation, antioksidan, increase immunity. Okay, so now bila kita bercerita tentang suplemen, ada orang skeptical. Sebab apa skeptical? Banyak suplemen dalam pasaran, yang pertama dia tak endorse by doktor. Yang kedua dia tak ada supported public medical journal. Lepas tu dia tak berdaftar, lepas tu dia this and that, dan dia overclaim and sebagainya. So untuk Hemohim, first kali kita kena tahu dia approve daripada Badan Regulatory Agency. So kalau kita nak bercerita dengan orang, kita boleh cakap Hemohim ni diluluskan National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA. Kalau korang pergi dekat apps ataupun website, tengok dekat bawah tu dia tulis approved by NPRA, ada nombor kod, boleh check dekat website. So nak cerita, dia dalam kita punya Kementerian Kesihatan, KKM is the induk lah Kementerian Kesihatan, bawah KKM dia ada satu badan NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. So usually dekat bila satu-satu company tu keluarkan produk, kalau dia nak dapatkan kelulusan KKM untuk ingredient dia akan hantar produk dan dia akan hantar list. Dan kalaulah KKM tengok tak ada bahan-bahan terlarang, dia akan approve. So produk tu dia jual lah dalam pasaran. Tapi NPRA ni dia akan follow up. Dia follow up dengan produk tu dan dia akan kaji. Okay, so dia buka Hemohim ni, dia test dalam lab, betul ke apa yang yang company bagi tahu. Ada bahan A, bahan B, bahan C. Ada A, B, C juga ataupun ada bahan lain. Ataupun betul ke bahan tu bahan A. Mungkin kadang-kadang dia cakap, contohlah let's say nama dia iron, tapi sebenarnya itu bukan nutrition iron tapi nutrition lain.
So NPRA ni dia bertanggungjawab untuk dia double check sebab kebanyakan produk dalam pasaran ada some produk dia dah lepas KKM tapi tak lepas dekat NPRA. So very important kita tahu yang Hemohim ni approved by Badan Regulasi Farmasi. Dan kalau kita nak bercerita, saya biasa kalau nak fahamkan orang kan, Hemohim ni dia macam Chinese traditional medicine. Sebab kalau korang perasan ataupun pernah kahwin dengan orang Cina ataupun pernah pergi kedai farmasi ataupun pernah sendiri experience perubatan tradisional China, dia ada macam banyak kan dia punya herba dan so on. So saya biasa cerita dengan orang, Hemohim ni dia macam traditional Chinese medicine, tapi this one is Korean punya, Korean traditional supplement. Okay, so apa fokus untuk Hemohim ni? Fokus dia untuk kalau orang tu 40 tahun ke atas, fokus dia untuk kesihatan menyeluruh lah. Sebab apa? Dia anti-inflammation. A lot of chronic disease caused by inflammation. Okay, kalau laju bolehlah cuba try. Nanti kita ada Q&A. So, kesihatan menyeluruh sebab dia pun antioksidan, okay? And then kita treat cancer, treat beguk, treat macam-macam lah. Tapi a lot of case study, a lot of feedback, dia cakap cancer boleh rawat. Personal experience dia try makan, diabetes pun okey, and banyak. Korang boleh tengok dekat testimoni tu, ramai orang yang chronic disease sihat. Tapi kalau kita nak cakap dengan orang untuk kesihatan menyeluruh. And then tenaga. Untuk orang yang dah bekerja 8 to 5, dia tenaga sebab because especially orang yang dah bekerja ni dia long working hours, dia penat. Kadang-kadang tengah hari dia dah drain, dia dah tak fokus. So tenaga lah, focus and performance. Dan fokus ni untuk student juga, orang yang ambil exam SPM, PT3, UPSR ataupun student-student universiti, untuk konsum Hemohim ni dia fokus bagi tenaga. Okay. So saya pun tadi pukul 3 petang tadi saya pun rasa letih. Saya konsum 1 sachet, alhamdulillah sampai sekarang rasa bertenaga balik. So tu fokus dia. Dia punya function, dia punya, and then makan, okay, untuk orang yang ada sakit kronik, makan dulu separuh sachet. And then skip, the next day tu skip, tak makan, and then continue makan pula separuh sachet. Sampailah dia rasa compatible dengan badan, baru dia ambil dos yang biasalah 1 hari 1 sachet. Kalau lah after 1 month, dia rasa badan dia compatible dengan Hemohim, dia rasa lebih sihat, maka yang orang yang ada chronic disease after 1 month baru ambil 2 sachet sehari. Okay, so makan Hemohim ni selepas makan, maksudnya jangan makan time perut kosong. Okay, so tu penting Hemohim. So kalau boleh, kalau kita, sebab kita dalam ada orang yang consume suplemen, dia memang ambil suplemen. So by this way kita boleh sharing lah Hemohim dengan saudara mara kita, makcik-makcik kita,